takes practice, it takes training. Kalau tak kita duduk-duduk, khayal, melamun, fikiran terbang ke sana kemari. Itu je kerjanya. Kita masih alpa, masih kosong, masih khayal untuk nak ingat Allah. Maka kita perlu untuk training, perlu untuk praktis. Dalam tengah tunggu lift misalnya kan, picit, tunggu nombor, tunggu melamun, atau tengah queue, tengah tobul, bengong, lamun. Orang Indonesia panggil bengong. Bengong tu means khayal. Sebab tu ada pepatah Arab mengatakan apa? Daqaiqul intizar imla'ha bil istighfar. Daqaiqul intizar imla'ha ay imla' ad-daqaiq bil istighfar. Saat-saat penantian, saat-saat menunggu sesuatu, saat-saat menunggu queue, saat-saat menunggu apa saja pun, imla'ha bil istighfar, penuhi ia dengan istighfar. Kalau kita dekat traffic light, anda faham dekat Singapore kita punya traffic light tak ada number, betul? It's just hijau, lama-lama dia amber, lepas tu dia red. Tapi kalau macam dekat Malaysia, kat Indonesia, kadang ada number, ada countdown. Okay. Kalau kita merasakan kita terlupa atau tak ingat untuk nak beristighfar, kita tengok dekat mana? Kita tengok dekat pedestrian punya crossing. Kan ada number juga, ada countdown. So sebenarnya untuk Singaporean, nak tahu kita punya lampu akan jadi amber atau red, kita tengok pedestrian crossing. Bila dia dah turun, dia kedip, kemudian sampai dia merah, kita pun tahu kita dah nak hijau. Betul? Okay, jadikan sebagai amalan untuk kita ingat dengan kita nampak countdown tu, untuk kita istighfar. Kalau dia punya countdown 20 seconds, dapat 20 istighfar, betul tak? At least jadilah, bolehlah untuk compensate apa-apa kita punya dosa-dosa yang kurang. Kalau merasa tak berdosa pun, Masya Allah, kalau merasa tak berdosa pun, kan, rasanya hari ni aku macam tak ada buat dosa lah. So macam nak istighfar macam tak terpanggil misalnya kan. Then kita tengok apakah ibadah kita dah sempurna ke tak. Walaupun kita rasa hari ni kita tak ada dosa lah, fine. Then solat on time ke tak? Solat khusyuk ke tak? Solat ada kekurangan dekat sana sini tak? Wudu kita sempurna ke tak? Dan banyak lagi. Jadi bukan hanya dosa, bukan hanya menjauhkan diri dari dosa, tetapi bila kita mendekatkan diri kepada ibadah, sempurna tak ibadah kita? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, ibu bapa kita, suami isteri, anak-anak, sempurna ke? Kalaupun tak ada dosa, fine. Dan yang diajak dan dianjurkan untuk dilakukan apakah telah sempurna, maka paling tidak apa pun mesti ada kekurangan. Dan kita memang dilatih oleh Allah Azza wa Jalla untuk disuruh beristighfar sebenarnya setiap hari. Setiap hari Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan waktu sahur ni adalah suatu waktu yang berlaku setiap hari, betul? Waktu sahur ni sebelum fajar. Yes, I understand sahur identik dengan puasa, betul? Tapi sahur bukan wujud hanya bulan Ramadan sahaja. Tak. Waktu sahur ni setiap hari. Setiap hari ada waktu sahur, iaitu qabla al-fajr. Berapa lama sebelum fajar? Dalam kadar 50 ayat, bacaan 50 ayat itu. Itu waktu sahur. So Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka yang pada waktu sahur ni mereka beristighfar. Kalau kita puasa, okay fine, berarti waktu sahur itu kita penuhi dengan untuk makan. Kita penuhi dengan qiyam, dengan baca Quran, dengan istighfar.
istighfar. Kalau time tak puasa, waktu sahur tu masih ada, masih wujud. Bukan kata time puasa je berarti adanya waktu sahur lah. Tapi sahur ada walaupun kita tak berpuasa. Of course, alang-alang kalau dah bangun sahur berarti puasa sekali lah. Tapi boleh tak ada orang yang bangun waktu sahur tapi tak puasa? Boleh. Siapa? Misalnya para wanita yang sedang haid dan serang nifas. Walaupun mereka bangun waktu sahur tapi mereka tak boleh berpuasa. Memang kita kata alang-alang bangun baik puasa, betul. Tapi ada orang bangun waktu sahur padahal dia tak puasa tapi dia bangun waktu sahur. Masya Allah. Untuk apa? Untuk amalkan dalam Adz-Dzariyat tadi, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Dan ini adalah di antara amalan yang paling mulia, iaitu untuk meminta istighfar pada Allah di waktu sahur. Itu baru. Dan ini paling tinggi pasal ayat Al-Quran yang mengatakan. Belum lagi supported by hadis. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbukum ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Fayaqul, di antaranya, man yastaghfirni aghfirlah. Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan di antara apa yang dikatakan adalah siapa yang meminta ampun, aku ampunkan. Itu hadis. Dan juga Rasul SAW secara umum, bukan kata waktu sahur je, secara umum Rasul SAW beristighfar dalam sehari tidak kurang daripada 70 kali. Iaitu 70 hingga 100 kali. Itu paling sedikit. 70 hingga 100 kali itu paling sedikit istighfarnya Rasul SAW. Padahal beliau telah dijamin syurga. Beliau adalah maksum, telah diampuni dosa beliau baik yang sebelum maupun yang akan datang. Namun istighfar beliau 70 hingga 100 paling sedikit. Bagaimana dengan kita? Apa kita nak harapkan istighfar lepas solat 3 kali? Astaghfirullah, 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 salam, salam. Itu pun 3 kali, kali 5 kali solat baru 15. Tak sampai 70 pun. Berarti ada time-time lain yang kita nak kena ingat untuk istighfar. Maka dikatakan daqaiqul intizar imla'aha bil istighfar, waktu penantian tu istighfar. Dan apa inti daripada apa yang ingin kita sampaikan? Untuk kita senantiasa menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa benda pun kita buat, kita ingat Allah. Dari kita celik mata sampai kita tutup mata di malam hari. Kalau ibu-ibu pun dekat dapur pun tengah siang ikan pun ingat Allah. Tengah sapu pun ingat Allah. Istilahnya apa tau? Beristighfar dengan setiap hayunan penyapu. Astagfirullah. Astagfirullah. Masya Allah. Dengan setiap irisan bawang. Astagfirullah. Astagfirullah. Of course orang tak potong gini lah. Orang potong gini. Dengan setiap petikan kacang panjang. Astagfirullah. Astagfirullah. Lalu ingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka nescaya kita akan dapati kehidupan kita lebih bermakna. Macam kempen hari raya pula jadikanlah raya mereka lebih bermakna. Begitu. Kita jadikan kehidupan kita lebih bermakna. Lebih bermakna. Nah, ya ikhwani wa akhwati azzanallahu iyyakum jami'an. Kita lanjutkan dengan bacaan kitab di mana kita telah masuk ke dalam dalil yang keempat daripada dalil naqli, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bagi mereka yang menggunakan kitab berwarna kelabu, anda lihat di sini ada typo, di mana ayat dengan terjemahan tidak selari. Bagi mereka yang menggunakan kitab berwarna kelabu, ayat dengan terjemahan tidak selari. Yang benar di sini
Dalil keempat ialah terjemahan. Oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ayatnya fa'lam annahu la ilaha illa ana. Fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi di sini ayatnya ialah zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ayatnya salah. Bagi mereka yang menggunakan kitab berwarna kelabu, terdapat kesalahan antara ayat dengan terjemahan. Baik. Ayat yang berikutnya, Fussilat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasta'idz billah innahu huwas samiul alim." Maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kenapa kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah? Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kerana pastinya di dalam beribadah, kerana kita dalam pembahasan tauhid ibadah kepada Allah, di dalam kita memanjatkan ibadah kita kepada Allah, entah itu solat kita, puasa kita, zakat kita, umrah dan haji kita, atau selain daripada itu seperti nazar kita, akikah kita, sembelihan kurban kita, sedekah kita, nafilah kita, semua benda ni kita diajarkan untuk minta perlindungan daripada Allah kerana terdapat terlalu banyak onak duri dan cabaran di dalam nak beribadah kepada Allah. Nak beribadah kepada Allah ni ada banyak cabaran dan onak duri. Nak baca Quran je kita diajar untuk apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada Allah. Aku berlindung dengan Allah minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Nak baca tu je kena ta'awuz. Kerana syaitan ni adalah sejahat-jahat makhluk. Selain syaitan, ada banyak lagi yang jahat. Macam dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kan kita diajar, Qul a'udzu birabbil falaq. Iaitu kita diminta untuk, diajarkan untuk berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Di situ ada setiap benda yang berbahaya yang keluar di waktu malam, penyihir yang meniup di buhul-buhul, kemudian daripada hasadnya orang berhasad. Kemudian diajar juga kul a'udzu birabbin nas. Still diajar untuk berlindung, minta perlindungan daripada Allah, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, semua itu Allah. Min syarril waswasil khannas, daripada bisikan syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi memang kita senantiasa diajar untuk meminta perlindungan daripada semua benda yang buruk ni. Daripada benda yang keluar di waktu malam, daripada sihir, daripada bisikan jin, daripada hasadnya orang yang hasad dan seterusnya. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk berlindung daripada semua benda ni daripada minta perlindungan daripada pencipta segala benda. There's no better way to seek refuge from all these benda bahaya, benda jahat, daripada minta dari pencipta segala benda, iaitu Allah sendiri, Azza wa Jalla. There's no other way. Kita nak minta perlindungan dari siapa kalau bukan daripada yang mencipta semua tu? Sebab tu kita Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dari Allah daripada semua benda tadi yang disebutkan. Dan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, macam nak kena dengan
dengan konteks kehidupan kita lah hari ni I think ta'awudh patutnya dah jadi macam zikir ke. Pagi, petang, siang, malam kena baca. Jangan kata nak baca Quran je baru nak baca. Nak keluar rumah pun Alhamdulillah masyaallah. Ada yang cakap apa tahu? Bukan kata nak buka Quran je a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak buka handphone, nak unlock a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Why not? Betul tak? Kita nak unlock ni, nak swipe kan? Okay, firstly we are, okay, anda punya phone dekat sini, anda tak boleh nak tunjuk aja. Sekarang ni we are handling a weapon. Okay? A weapon, a biohazard. Orang kalau tengah handle biohazard macam mana? Be careful kan? Be very careful, betul tak? Very careful dengan biohazard. Pasal apa? Nuclear can be good and bad, betul tak? Correct? Nuclear power can be both good and bad. Banyak benda boleh be good and bad. Macam apa? A knife. A knife can be good and bad. In the hand of a chef, it'll make wonderful and splendid delicacies. In the hand of a surgeon, he might save a life by cutting off a tumor. But then, in the hand of a murderer, a serial killer, it's going to be dangerous. Betul tak? And then kita ada nuclear, kita ada knife, kita ada banyak benda. Dia panggil dalam bahasa Arab ni silah Dhul Haddain, a sword with two edges. Means it can be for you or against you. Okay, depending on how we use it. Now, handphone kita ni is a biohazard. It's like a knife. Depending on who wields it. It's like an empty glass. Okay, why empty glass? Because an empty glass, kalau awak isi dengan zam-zam, awak minum, pahala. Tapi an empty glass, kalau awak isi dengan air apa yang kita tak boleh minum? Air manis. Yang tak boleh minum, yang haram. Yang ada apa kat depan dia? Air tiger. Air tiger. Itu yang anda tengah tunggu. Dia cakap kalau nampak air tiger je, tak boleh. Biskut So, tiger dia tiger beer lah. Biskut tiger boleh, biskut tiger. Biskut tiger boleh, tiger beer tak boleh. Kan? Maka kalau kita isi zam-zam, jadi pahala. Tapi kalau kita isi khamar, dia jadi haram. Nuklear, kita pakai untuk as a source of energy. Bagus. Tapi misuse it untuk bom orang sana, bom orang sini, bunuh orang, jadi salah. Maka handphone ni, bab kata tadi, kita bila nak swipe, nak unlock, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pun bagus juga. Jadikan amalan. Pasal apa? Tak nak sampai kita tersalah guna. Kalau tersalah guna, masih okey. Kita sengaja salah guna. Tersalah guna is one thing, tapi sengaja menyalahgunakan. Nampak? Beza. Tersalah guna dengan menyalahgunakan, two different words. Maka jangan sampai kita menyalahgunakan. Nak buka swipe handphone pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. We seek refuge from the cursed devil. Now, we seek refuge from Allah from the cursed devil. Entah kita tersalah atau menyalahgunakan, maka dua-dua jadi salah. Kita pause untuk azan dulu. Man yu'adzin? Man yu'adzin? Baik, Hamzah azin ya Allah. Kiblat. Ana sebenarnya masih wondering, okay, macam mana seseorang dapat untuk memiliki platform yang banyak. Ana masih wondering sampai hari ini. Secara jujur, Ana personally,
Dengan WhatsApp je anda tak terlayan. Secara jujur, WhatsApp je penat, tak terlayan. Kadang ada unread messages yang being left for I don't know, kadang days. Pasal dah terlalu banyak, by the hundreds. Anda letak priority. Mana yang priority, anda kena pin. Tak parents, tak spouse, apa, itu letak pin. Macam mana pun kena baca. Tapi ada some were left unattended. Now, Ana penat layan WhatsApp. Okay. Kalau meet face to face is one thing, we talk in person, right? But then this is macam anytime. Ana tak faham macam mana orang boleh ada banyak time untuk just macam nak, you know, just macam tak. Okay, itu baru WhatsApp. Padahal kalau banyak time kita habiskan untuk communicate dengan Allah lagi bagus lah. Okay, itu baru WhatsApp, one platform, betul? Anda tak faham bila seseorang tu boleh ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada what am I missing? Snapchat, Telegram. Now, YouTube, betul? Because it all pops up with notifications, betul? Now, Ana yang WhatsApp je Ana tak terlayan, macam mana seseorang boleh nak layan 5-6 platforms and maintaining it every day? Have you thought about it? Like to maintain 5-6 accounts, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube, Netflix. apa-apa lagi yang lain yang invites people to responding and replying whenever there's a notification pops up. Perhaps a person suddenly likes your comment, but a person shared your a view, shared whatever it is, and then something that calls you to like respond to it. Like how do you maintain? Dia dah macam jadi 5 pillars. Dia bukan 5 pillars of Islam, dia dah jadi 5 pillars of social media. A person must have this and that. Yang 5 pillars of Islam terkial-kial nak cakap. The 5 pillars of solat, Fajar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak je tak complete, tak perfect. Then nak maintain all these social media. Now if it is for something yang Masya Allah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, then itu adalah sesuatu yang dipuji. Nah, kita habiskan masa untuk dakwah, alhamdulillah. Tapi kalau untuk selain daripada dakwah, just sekadar perkara mubah, at the very least, I'm not even touching on makruh or haram yet, just mubah yang permissible at the very least, like it's tiring to maintain. Unless if you're a digital marketer, it's your profession, you work for a company that has this formally platforms that was set up for that purpose, for that company, of course a mubah company, and then you are the digital marketer, then memang kena maintain lah. But as a scientific explanation actually, they say it's due to endorphin hormones. So it's actually an endorphin driven activity. So for example, Twitter, their endorphin shoot and then it drops. So now Twitter doesn't give them that happy hormones anymore. So they switch, go to Facebook. They see the likes and the comments, their endorphins shoots up, and then it goes back down. They have to switch. So that's why in one day they can actually keep on switching. The human being then ended up being addictive. Yes. They're addicted to likes and views and shares They and get comments. addicted to short-term endorphin drives. So their long-term endorphin drives are actually shut down. So for example, like solat, like working out, like going to work, like doing something that is difficult but productive, it will give you gains in the long term. It becomes very negative to them. They just want instant things. Instant And we need, satisfaction. and people need instant gratification to just lift up the mood. But then it's temporary. No. It'll just
go down again. It's not a long-term thing. You feel honored, respected. You feel, people notice you. No. What they say, the addiction is similar to drugs and cigarettes. Addiction to social media is actually similar to addiction to drugs and cigarettes. The endorphin. Yes. That's why there are And it's chain not, smokers and there's no gauge to what is right to what is wrong. It's limitless. A person can be staring at a phone from morning till night, as long as it makes them happy. Technically happy. and people like praise you. Okay, and and nobody is safe from this. Even senior citizens. The senior you get, and the more IT savvy you are, you get praised. Wow, you dahsyat you at this age also, but you have all these platforms and it becomes like a wow. Pakcik Twitter. So that's that. We seek fasta'id billah. Seek refuge from Allah from anything that potentially would cause harm to us. Now, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri, iaitu Allah yang tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, dan kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib untuk berserah diri. Dalam kita beribadah, kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah kita tujukan hanya untuk Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang berupa kebaikan atau keburukan daripada kehidupan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah jugalah orang-orang yang beriman akan bertawakal. Bukan sembarang orang yang bertawakal kepada Allah, tapi orang-orang yang beriman, benar-benar beriman yang akan bertawakal kepada Allah. Naam, kita al-akhdhu bil asbab. Kita mengambil all the asbab. Meaning to say, kita kalau naik motor kita pakai helmet, naik kereta kita pakai seat belt, keluar rumah kita lock pintu, nak keluar rumah kita off all the switches, off the burner, means the gas stove, and then all the electrical socket. Semua benda kita off. Kita buat al-akhdhu bil asbab, usaha semampu kita, dan kita bertawakal. Ada elemen tawakal kita kepada Allah, itu kita berserah dan berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, I've done my part, the rest lies in your hand. Apa jua consequences, repercussions daripada apa yang kita dah buat, itulah yang Allah tentukan, dan kita menerima tanpa berkeluh kesah sedikit pun. Kita tak komplain sikit pun. Kita terima dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang kita tadahkan, dan kita tak ada komplain, kita tak ada mengeluh, kita tak ada questioning kenapa benda berlaku. Alhamdulillah ala kulli hal, qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Allah menentukan, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Ini adalah elemen yang kita sebagai hamba Allah sangat diuji. Anda pernah sentuh tentang perkara ni dalam tauhid kepada al-qada wal qadar. Seseorang tu boleh sahaja menghafal rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Cakap dekat mulut senang, ramai orang hafal, tetapi in practical ramai daripada kita fail. Bila benda buruk berlaku je, terus kita macam asal macam ni
terboring, mengamuk. Kita kadang emosi dan terlupa untuk nak kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ana, ini my own experience yang Ana nak share. My own experience. Dan tidak ada aib untuk kita nak share tentang experience kita. Suatu ketika Ana dah berniat dan berazam nak masuk Johor. Dan Ana dah isi minyak sekadar yang memang 3/4 tank lah, macam yang Singapore cakap, 3/4 tank, dan nak masuk. Ana secara specifically kata kepada Apek dan tukang pam certain amount. Okay, certain amount. Wallahu alam, beliau dengar macam mana. Beliau isi full tank. And mind you, it's an MPV 1.8 liter. So the tank is Allahumma barik. Bukan motor, bukan a 1.5 sedan, 1.3 sedan, no. It's an MPV 1.8. So Ana pun masa dekat kaunter, Ana masih tak tahu lagi. Ana dekat kaunter nak bayar the amount yang Ana cakap tadi. Lepas tu orang kaunter cakap still pumping. Still pumping. So macam lama kan. So dia belum dapat detect berapa because still pumping. Okey lah, Ana ingat fine. Masa husnuzon ingat belum habis pumping yang that certain amount. So Ana pun tunggu. Bila tunggu. Tiba-tiba okay then. Okay, so nak bayar. And then dia sebut the DG, which is a 3 digit lah. Tak payah cakap berapa, 3 digit. Nah. Then I was like, really? Cakap yes. Full pump. Full pump? Ana niat nak masuk JB ni untuk urusan lah. Sambil tu lah kita tahulah di Singapura we have what? The black gold. And the black gold is oil lah. Nah. So, tapi Ana masuk more than half. Nah, still within the permissible limit yang Singapore tetapkan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, benda pun dah berlaku, benda tu dah full. Jadi dalam ni macam berkecamuk, bercampur baur, macam antara macam mana nak cakap dengan Apek yang tadi itulah kan. Kemudian ada discounter, Ana masih ingat lagi kata-kata beliau. Ana dapat pelajaran daripada beliau, masya-Allah. Dia orang Sabah, hafizahullah. Orang Sabah. Cakap, bang, sebenarnya kan, I explain lah, I'm just explaining. Ana, saya minta isi begini-begini, tapi ini macam mana Dia dah macam itu. Macam mana Tapi macam mana? Bukan salah saya juga. I mean, I don't know if another customer to be fussy about it, perhaps I don't know if they want to pay or not. Anda tak tahu. Wallahu a'lam. Apakah Shell yang kena tanggung atau tak? By the way, yang isi dekat Shell. Pasal depan rumah. So, but I was like, then Ana express my intention out of just macam to let it go. Ana cakap, saya sebenarnya nak pergi Johor, tapi saya isi segitu. Nanti masa balik dari sana, saya nak isi penuh lah. Ana ingat lagi kata-kata dia. Dia cakap, bang, padahal awak semua ni tengah marah, betul tak? Tengah emosi kan? The way I tell you the story, awak semua mesti tengah marah kan? Tengah emosi. Kenapa Apek tu pergi isi full tank kan? Abang tu cakap, is Sabah, orang Sabah. Dia cakap, bang, jangan-jangan Allah nak lindungi abang daripada masuk Johor malam ni. Dia cakap gitu kan? Ana terus macam sengkap. Macam, ya. Dia cakap, Allah nak lindungi abang untuk jangan masuk malam ni. Kot ada accident, kot ada apa, na'udzubillah dekat jalan. So jangan macam paksakan lah. So dia cakap ni tanda. Ini tanda untuk jangan masuk malam ni. Dia cakap macam gitu kan. So Ana pun jadi pelajaran. Ana pun, ya, just qadarallahu ma syaa fa'al. So malam tu pun Ana tak jadi masuk. Nah. Wallahu alam, Ana tak check. Tapi these things happen.
there was a story yang Ana baru share kemarin tentang seseorang yang he need to attend a conference in another country. So beliau pergi ke airport dan dekat boarding tu he was rejected to board. Padahal plane belum terbang. It's just that the door is closed, so you cannot board. Cakap the plane is literally there in front, you know. It's just a matter of tearing the boarding pass and masuk. Cakap no, cannot. And then dia macam dia dah terduduk, and then dia call the organizer, cakap I'm going to be late for the conference for like 3-4 hours because there's a next flight. Sambil tunggu, sambil duduk dekat departure hall tu, keluar dekat news, the plane yang dia miss tadi meletup depan mata dia. News keluar, plane yang sepatutnya dia naik tadi meletup. So kita bersyukur. Itu dia nak kadang dalam nak menghadapi, it takes a real solid iman, because diamond was made under pressure, kan? So with all pressure tu yang lama tu yang jadi solidify dia jadi diamond sebenarnya, jadi iman. Kita macam nak kena tahan emosi je. And biiznillah ta'ala ada wisdom behind it. Antum kalau pernah tengok ada satu video, it circulated the other day, went viral, tentang seorang yang marah pasal ada semut tempat dia diri. Antum pernah nampak tak? There was a video, dia tengah diri, and then there were ants. And dia macam tak sukalah ant tu kacau dia. So dia boring, dia jalan, baru dia jalan 2-3 tapak, kereta terbabas. Betul-betul dekat tempat dia baru diri. Just by an inch dia terlepas. Tak kena apa, benda selamat. Dia betul macam sentak. Lepas tu dia sujud syukur. Terus dia sujud syukur. Padahal kita marah tentang sesuatu tau. Walhal itu adalah di antara cara bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita. Allah takdirkan kita untuk kita gerak daripada tempat tu, because the time has yet to come. Jangan kata kita tak akan meninggal, kita akan meninggal. Cuma today is not your day yet. The time will come. Till I see you again. Okay? Katanya Malakul Maut. Another time, another means, another platform, another way. Another way of death. Not by this way, but another way. So, apa pun kita minta husnul khatimah. Kita akan meninggal macam mana pun. Harinya telah ditentukan, masanya telah ditentukan. Tapi kita minta Allah husnul khatimah, biar dalam keadaan yang baik. Baik-baik. Kita tak boleh lari. Masa tu kalau dah ditentukan, itulah yang telah ditentukan. Kalaupun seseorang itu commit suicide, bunuh diri, sebenarnya itulah masa yang memang dia telah akan meninggal juga dalam ajal dia. Tapi instead of mati secara natural death yang potentially dia jatuh tangga ke, dia kena langgar kereta ke atau apa, yang mana dia mati kerana faktor lain, it's just that sekarang kerana faktor diri dia sendiri yang membawa dirinya kepada kematian. So it's two different things. Tapi tetap dia akan mati time tu. Tak boleh lari. Cuma dia tergesa-gesa dengan takdir. Dia merasa dia lebih tahu daripada Allah bila masa dia untuk mati. Pasal kalau seorang berserah pada takdir, kita tahu ajal, maut, rezeki semua, kita tunggu bila tiba masanya, datang. Tapi dia merasa dia lebih tahu daripada takdir. Dia lebih tahu tentang takdir daripada apa yang Allah dah tentukan untuk dia takdir. So dia merasakan aku patutnya mati sekarang daripada apa yang Allah tentukan bila untuk aku mati. Jadi orang yang commit suicide ni pasal di antara kebesaran kesalahan mereka adalah kerana mereka melawan takdir. Merasakan mereka lebih tahu when is better for them than Allah. Walhal kalau mereka tunggu sedikit sahaja, tetap dia akan mati pun. So don't commit suicide. Awak tetap akan mati.
Dan bila time yang awak commit suicide itu tu sebenarnya time yang awak akan mati yang Allah dah tentukan pun. So rugi tak awak commit suicide? Rugi kan? Padahal time awak commit suicide itu time yang memang ditentukan awak akan mati juga. Cuma dengan cara lain. Pasal apa? Kalau belum time awak terjun pun orang hidup lagi atas sana sini. Ada tak? Sia-sia je lompat menyusahkan hidup. Betul tak? Hidup cacat. Rugi tak kalau bila awak commit suicide and awak betul-betul punya mati, tapi sebenarnya memang time tu yang ajal awak akan mati. Instead of just berpasrah, berserah diri kepada the natural cause yang Allah dah tentukan untuk kita meninggal masa tu, tapi kita yang let ourselves to death, which is wrong. Because the idea behind it, where we think or we thought that we know better on what or when for us to die than what Allah has decreed upon us. هذا ما أقول لكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.